অবশেষে সব অপেক্ষার অবসান হতে চলেছে। পূর্ব ভারতের সবথেকে বড় ড্যান্স রিয়েলিটি শো বর্ন টু ড্যান্স ড্যান্সার্স প্যারাডাইসের গ্র্যান্ড ফিনালে অনুষ্ঠিত হবে আজ আলিপুরের ধনধন্য অডিটোরিয়ামে। বলিউডের স্বনামধন্য ড্যান্সার এবং কোরিওগ্রাফার টেরেন্স লুইস উপস্থিত থাকবেন। এছাড়া উপস্থিত থাকবেন টলিউড অভিনেতা নীল ভট্টাচার্য, টিনা সাহা সহ অন্যান্যরা। কলকাতার এক বার অ্যান্ড লাউঞ্জে বর্ন টু ড্যান্স ড্যান্সার্স প্যারাডাইসের সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বর্ন টু ড্যান্স ড্যান্সার্স প্যারাডাইস নৃত্যশিল্পীদের কেন একটি বড় প্ল্যাটফর্ম দিতে চলেছে সেই প্রসঙ্গে চলুন শুনে নেওয়া যাক বিশিষ্টজনেরা কী বললেন। So it's a dance competition along with a 3-day dance festival जो I think यहाँ पे इस तरीके का नहीं हुआ है। And the best part of this dance competition is कि जो लोग पार्ट लेते हैं उनको फ्री का 2 दिन का ट्रेनिंग मिलता है। So they get to learn from the masters, जो कि एक मास्टर हमारे साथ है विवेक, वो बॉम्बे से आए हैं हमारे पूरे इवेंट को सपोर्ट करने के लिए। एंड अलॉन्ग विथ विवेक देयर विल बी 2-3 more famous Bollywood choreographers from Mumbai to teach them, to make them understand what exactly they are actually missing. डांस में बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे लाइंस हैं जो जिसके कारण वो लोग रियलिटी शो तक नहीं पहुंच पाते। उसको सपोर्ट करने के लिए, उनको सिखाने के लिए, उनके क्वेश्चंस आंसर सॉल्व करने के लिए हम लोग एक चीज़ को लेके आते हैं, दैट इज़ बॉर्न टू डांस। इस साल द टैग लाइन इज़ डांसर्स पैराडाइज। ये इसलिए है बिकॉज हम लोग एक 3 दिन का डांस फेस्टिवल कर रहे हैं। सो इस फेस्टिवल में आपको लाइव डांसिंग मिलेगा, 10 to 12 आवर्स नॉन स्टॉप म्यूज़िक मिलेगा, हमारे इंडस्ट्री के बहुत सारे कोरियोग्राफर्स से टिप्स मिलेंगे, बहुत सारे रूटीन्स मिलेंगे, लाइव बैटल होगा। देन पूरे कैलकाटा के जितने भी डांस ट्रूप ओनर्स है, दे ऑल आर कमिंग टू परफॉर्म देयर टू शोकेस देयर टैलेंट कि येस दिस इज़ कोलकाता, दिस इज़ कॉल्ड डांस एक्स्ट्रावेगेंजा फेस्टिवल। What is the main motto of the program? The main motto is to हमें बताओ बॉर्न टू डांस। नाम में ही ना, इस शो के नाम में ही बॉर्न टू डांस, जो बंदा ना डांस के लिए जन्म होता है ना, उसके लिए ये शो है, इसके लिए वो इवेंट है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको डांस सीखने को मिलता नहीं। लाइक हमने भी जब शुरुआत की थी, हमें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला डांस सीखने के लिए, तो हम चाहते, हम तो नहीं कर पाए, लेकिन हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आए जहाँ पे लोगों को डांस सीखने की चाह है, वो यहाँ पे आके सीखे। और सिर्फ हमसे नहीं, इंडिया के टॉप कोरियोग्राफर जो बहुत अच्छे टीचर्स हैं और नॉलेज, डांसिंग की नॉलेज देंगे उनको कि क्या करना चाहिए फ्यूचर में डांसर्स के साथ, और अपना फ्यूचर डांसिंग में कैसा बनाना चाहिए, ये सारी नॉलेज हम देंगे उन्हें। साथ साथ उनको एक डांसिंग का अच्छा नॉलेज देंगे जहाँ पे वो अच्छे प्लेटफॉर्म में पहुँचे लाइफ में, और ताकि कल जाके ये इवेंट हमेशा उनको याद रहेगा कि हमने यहाँ शुरुआत की थी और आज जाके हम एक जगह पे पहुँचे। सो दैट इज़ द मोटो ऑफ दिस इवेंट। And James sir will be the जज। या एक चीज़ और कहना चाहूँगी, कलकत्ता में बहुत सालों से हम लोग टीवी में जब देखते हैं तब पता चलता है कि कलकत्ता में इतनी सारी टैलेंट है, correct, yeah. तो बहुत सालों से ये चीज़ कम हो गया है। तो सौरव विवेक ये काम कर रहे हैं कि कलकत्ता की जो टैलेंट है ऑन स्टेज ला रहे हैं बहुत साल के बाद। सो दैट्स अ बिग थिंग, बॉर्न टू डांस और सौरव विवेक कर रहे हैं। Because I remember लास्ट सीजन जो हमारा था जिसमें गीता माँ आई थी एज अ जज, हमारे एक कंटेस्टेंट थी रूपशा, शी वॉज देयर इन द रियलिटी शो। Yes, वो जीती है शो को। सो इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि हम लोग ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाए हैं जहाँ से टैलेंट कलकत्ता से बॉम्बे जा रहे हैं और अपना खुद का टैलेंट दिखा पा रहे हैं और प्रमोट कर पा रहे हैं कलकत्ता के डांसर्स को भी। सो इट्स अ वेरी बिग and proud moment for us. Also, there is one USP about Born to Dance Dancers Paradise, which is it's not only for dancers, it's for people who are passionate about dancing. So they have several categories like grandmothers, grandfathers, mothers,
They have a category for special child who cannot even think that they can dance. They want to dance, but they don't have a platform. So this is a very unique thing which they have come up with, and this will definitely encourage and inspire a lot of other dancers to come up with their talent, because there are people who are like housewives who are always into so much of responsibilities that they don't live their life, they don't live their passion. So it is their time to come up to showcase their talent, because they have ace judges like Terence Lewis, they have mentors like Vivek and Saurav, both are very good dancers, and also people are not aware that there are so many choreographers, good choreographers from Kolkata. So they will also come, give their effort, they will give their knowledge, because Kolkata is culturally rich and we have a lot of talent here. So people are not aware. So these choreographers will come up with their forms, and they are going to teach the forms which they haven't heard of. So apart from dancing, they will get to know that what are the forms of dancing, कितने अलग अलग techniques होते हैं. When it comes to dancing, there is आजकल तो डांस में हम लोग जिम्नास्टिक देखते हैं, स्टंट्स देखते हैं. सो हर एक स्टंट्स की अलग टेक्निक होती है. आज ऐसी एक टेक्निक आपको विवेक दिखाने वाले हैं. वी वर प्रिपरिंग फॉर दैट. सो यही चीज़ का मज़ा है कि डांस इजी है. यू जस्ट गो विद द राइट टेक्निक, और उसके लिए आपको मेंटर्स चाहिए जो कि हर एक जगह से सौरभ एंड विवेक ला रहे हैं. एंड yes, this is the platform for all the people who are passionate about that. अच्छा, आपने कहा कि मतलब वेरियस टाइप के डांस होगा, मतलब जैसे कि मतलब डांस के अंदर मतलब कथक भी पढ़ते हैं और भी बहुत सारे वेरियस होते हैं, जब क्लासिकल डांस भी होगा इधर. हाँ, क्लासिकल डांस. इसलिए यहाँ पर एक जन खड़े हैं अपने मोम गांगुली. So Mom Ganguly ma'am is with us for the finale also and for this press conference also, because there is nothing like कि ये डांस फॉर्म या वो डांस फॉर्म. डांस इज डांस. हम लोग डांस को प्रमोट कर रहे हैं, और इसीलिए हमारा जो USP है इस बार का, दैट इज कार्निवल 3 days. That is free of cost. There is no entry fees. People from all around Kolkata can come and enjoy the dance festival at no cost. हमारी कोई entry नहीं है, nothing. They can come, they can have fun. There will be live music, live dancing, battles, ciphers. Dancers लोग के लिए तो ये actually में एक dance paradise है. और जो डांसर नहीं है वो भी आके enjoy कर सकते हैं, because it's a enjoying thing. आप खुश हो सकते हो, आप देख सकते हो, because जो लोग डांस है, जैसे अगर मैं आता हूँ तो माई मॉम एंड डैड आर नॉट डांसर्स, बट दे विल कम, माई फैमिली विल कम, learn new things. So it's gonna be a dancing encyclopedia for everybody who will be present at that point of time. And 3 days, unlimited knowledge. You come, gain that knowledge, go back and then give it. See, অনেকজন কলকাতা এটা জানেনই না যে ডান্সও কিন্তু প্রফেশন হতে পারে, রাইট? সো প্রফেশন নেবার আগে ওনাদের মাথায় ঢোকাতে হবে যে কেন এটা প্রফেশনালি রিচ. সো সবাই মানে বাঙালিরা মোস্টলি কী ভাবে যে একটা গভর্নমেন্ট চাকরি পেয়ে গেলে ব্যাস হয়ে গেল, ইঞ্জিনিয়ার, ডক্টর. বাট আজকাল পুরো এভরিথিং হ্যাজ চেঞ্জ. সো অনেক প্রফেশন আছে. ডান্স ইজ আ very very big platform. যারা দাঁড়িয়ে আছে তারা they are like ace mentors and they will tell you যে through dance ওনারা কি করে নিজেদের ফ্যামিলি চালায়, রাইট? সো দিস ক্যান বি অলসো আ প্রফেশন. যতক্ষণ না আমরা তাদের মাথায় এটা ঢুকাবো ততক্ষণ ওরা ওটাতে ইন্সপায়ার হবে না বা তাদের মা বাবা ইন্সপায়ার হবে না. সো শুধু আমরা তাদের ডাকছি না, আমরা তাদের প্যারেন্টসদেরও ডাকছি যে আপনারা আসুন আর বুঝুন ব্যাপারটা. ডান্স প্রোগ্রামটার সাথে এরকম একটা রেঞ্জিয়ার ডান্স প্রোগ্রামের সাথে মানে পার্ট হয়ে কেমন লাগলো? দেখুন, আমি তো নিজে নৃত্যশিল্পী, ক্লাসিক্যাল ডান্সেস করি, মোহিনীঅট্টম করি, কিন্তু এনিথিং অ্যাবাউট ডান্স, যে কোনো জায়গায়, যে কোনো ফিল্ডে, যে কোনো নাচ যেটা বড় আকারে ফোকাস পায় সেটা আমার জন্য খুব আনন্দদায়ক. আর যখন এই শহরের ইয়াং কিছু ভালো শিল্পীরা কন্টেম্পোরারি ডান্স এবং ফ্রি স্টাইল ডান্সিংয়ের যারা অলরেডি নিজেদের মেটাল প্রুভ করেছে, নিজেদের জায়গা নিয়েছে, তারা ডিফারেন্ট রিয়েলিটি শোজের উইনার, তারা যখন সমাজকে কিছু ফেরত দেওয়ার জন্য তারা নিজেরা একটা এরকম পোডিয়াম তৈরি করছে যেখানে নানা রকম পার্টিসিপেন্টস এসে নতুন ট্যালেন্টের আবিষ্কার হয়, নতুন ট্যালেন্ট আবিষ্কার হয়, নতুন রকমভাবে আবিষ্কার হয়, তো সেখানে তো আমার এনকারেজমেন্টটা থাকাটা খুবই ন্যাচারাল. আচ্ছা, এখানে কি আপনারা কি ধরনের ডান্স পারফরমেন্স দেখতে পাবো? মানে স্পেসিফিক কোনো ডান্স? না, স্পেসিফিক কোনো ডান্স ক্যাটেগরি নেই. লাইক ইটস ফ্রি স্টাইল ডান্সিং, যার মধ্যে ডেফিনেটলি ব্রেক আছে, লক আছে, পপ আছে, কন্টেম্পোরারি আছে, ফিল্মের বলিউড স্টাইল আছে, অ্যান্ড ইউনো ডিফারেন্ট, আই মিন ফ্রি স্টাইল ডান্সিং.
নট স্পেসিফিক এনি টাইপ। আর যেটা দরকার হচ্ছে ওভারওয়েলমিং পার্টিসিপেশন, সবার সার্বভৌম একটা পার্টিসিপেশন চাই, আর আনন্দ পাওয়া যায় নাচের মধ্যে দিয়ে। এবং এই প্রথমবার ওনারা যেটা করছেন অটিস্টিক চিলড্রেনদের পার্টিসিপেশন, সো দে আর গিভিং স্পেস ফর ডেমোক্রেটিক বডিজ অলসো। শুধু যে পারফেক্ট শরীর বা পারফেক্ট ফেস নিয়ে যে তারা নাচের জন্য কেপেবল, নট দ্যাট, আদার্স হু উইশ টু ডান্স, তাদের হার্ডশিপস আর মানে হ্যান্ডিক্যাপগুলো ওভারকাম করে তারা নৃত্যটাকে এনজয় করতে চায়, তাদের জন্য এই স্পেসটা ক্রিয়েট করা। আজকে এই যে ইভেন্ট মানে খুব জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে হলো, কেমন লাগছে বলো? খুব ভালো লাগছে। আই থিঙ্ক আমরা দুজনেই নাচ করতে, নাচ দেখতে, নাচ শিখতে খুব ভালোবাসি। আর সৌরভ আর বিবেকের থেকে আমরা দুজনেই প্রথম আমাদের যখন ক্যারিয়ার স্টার্ট করছি, ফার্স্ট স্টেজ পারফরমেন্স আমাদের ওরাই শিখিয়েছে, তো আমাদের জন্য তো ওরা গুরু আমাদের। সো অবভিয়াসলি ভীষণ ভালো লাগছে সেখানে আসতে পেরে। অ্যাবসলিউটলি খুব ভালো লাগছে, এরকম একটা বড় স্টেজ সব ডান্সাররা পাচ্ছে, এটা কলকাতায় হচ্ছে, আমরা সব অ্যাসোসিয়েটেড হতে পারছি, তো এই পুরো ব্যাপারটাই এত গ্র্যান্ড ভাবে হচ্ছে যে সত্যি খুব ভালো লাগছে। আর তোমাদের যখন আমরা ইনস্টাগ্রামে দেখি বিভিন্ন ধরনের রিলস শুট করতে, তখন মানে এটা নেপথ্যে শিখে থাকে যে না না এবার একটা করতেই হবে, অনেকদিন কিছু করিনি, এরকম ব্যাপারটা? না মানে অ্যাকচুয়ালি আমাদের দুজনেরই রিল করতে ভালো লাগে, তাই যখনই সময় পাই আমরা একটু একটু রিল করে নিই, যাতে সবাইকে এন্টারটেইন করা যায়, কখনো ভালো হয় কখনো বাজে হয়, সব মিলিয়ে মিশিয়ে চলতে থাকে। সো এটা একটা মন থেকে ভালো লাগে বলে আমরা করি, দ্যাটস অল।